اس واسطے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خیر القرونی قرنی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کائنات دے لوگوں میرا زمانہ سارے زمانے نالوں اللہ پتا چلیا میں تین جو سمجھنا وا میرے پیغمبر تو پہلے جڑا زمانہ سی میرے پیغمبر دے آن نال او زمانہ نہیں اللہ میرے پیغمبر دا زمانہ اللہ آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دے آن نال میرے پیغمبر دے بعد جڑا زمانہ آیا او نہیں اللہ بلکہ میرے پیغمبر دے زمانے اندر جڑا زمانہ ہے او اللہ تے افضل ہے اس واسطے میرے پیغمبر دی دعوت بھی اللہ تے افضل جڑے پیارے پیغمبر تے قرآن نازل ہویا اے قرآن بھی اللہ تے افضل ہے جس پیارے پیغمبر تے فرشتہ وہی لے کے آئے او فرشتہ جناب جبرائیل سارے فرشتیاں نالوں اللہ تے افضل ہے میرے پیغمبر دا اگر زمانہ اللہ تے افضل ہے نا تے جڑے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے اندر پیارے پیغمبر دے نال مل گئے پیارے پیغمبر دے نال جڑ گئے پیارے نبی دے کول آ گئے نے لوگوں او بھی اللہ تے افضل نے اگر انہاں دا تذکرہ کیتا جائے انہاں دے اندر پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تے افضل نے انہاں دا تذکرہ کیتا جائے تو پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تے افضل نے صحابہ دا تذکرہ کیتا جائے پیارے عثمان اللہ تے افضل نے صحابہ دا تذکرہ کیتا جائے علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تے افضل نے صحابہ دا تذکرہ کیتا جائے ابو عبیدہ بن جرح اللہ تے افضل نے صحابہ دا تذکرہ کیتا جائے میرے پیغمبر دے صحابہ دے وچوں حضرت زید بھی اللہ تے افضل نے میرے پیغمبر دے صحابہ دے وچوں تذکرہ کیتا جائے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تے افضل نے میرے پیغمبر دے صحابہ تو تذکرہ کیتا جائے جناب عبداللہ بن عباس اللہ تے افضل میرے پیغمبر دے صحابہ تو تذکرہ کیتا جائے عبداللہ بن مسعود اللہ تے افضل نے اگر میرے پیغمبر دے صحابہ دے زمانے دا نام لیا جائے ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تے افضل نے ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تے افضل نے ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا شان والیہ مقام والیہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا شان والی مقام والی ہے میرے پیغمبر دے صحابہ بھی اللہ پیغمبر دا زمانہ بھی اللہ کس بناتی اللہ ہے میرے پیغمبر نے اپنے جس ویلے جناب جبریل وحی لے کے آئے میرے پیغمبر دے صحابہ اپنی آنکھاں دے نال جناب جبریل دیکھیا کر دے میرے پیغمبر دا صحیح اور سچا فرمان اگر ساڈے تک پہنچانے والے تے پیغمبر دے صحابہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دنیا تو چلے جانے دے 500 سال بعد دیکھا جائے انہاں دی کتاب محفوظ نہیں انہاں دی شریعت اترنے والی موجود نہیں اگر پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دی شریعت نو دیکھا جائے 500 سال گزر جانے دے بعد محفوظ نہیں انہاں دی شریعت محفوظ نہیں آج 1500 سال ہونے دے باوجود اللہ دے پیغمبر دا فرمان ساڈے کول موجود نماز دی رکعات موجود نماز دی تعداد موجود اللہ دا قرآن موجود پورے 30 سپارے موجود نے 30 سپاریاں دے اندر کوئی ماں دا لال رد و بدل نہیں کر سکتا 30 سپاریاں دے اندر رد و بدل کرنی دور دی بات اور 30 سپارے دے اندر ایک سپارے دی بھی رد و بدل نہیں کیتی جا سکتی سپارے دی بات دور رہی ایک رکوع دی بھی رد و بدل نہیں کیتی جا سکتی رکوع دی بات دور رہی ایک آیت دی بھی رد و بدل نہیں کیتی جا سکتی ایک لائن دی بھی رد و بدل کیتی نہیں جا سکتی ایک لائن دی بات دور دی بات میرے ویریو ایک زیر جزب پیش حرف دی بھی رد و بدل نہیں کیتی جا سکتی کیونکہ عرش والے رب نے اس بات کا اعلان کیتا ہے ان اللہ یرفع ھذا الکتاب اللہ اکبر اللہ پاک نے فرمایا اس کتاب نو میں رب نے نازل کیتا اور اس کتاب دی حفاظت کرنے والا بھی میں رب العالمین ہاں تو کوئی مادہ لال اس کتاب کے الفاظ نو رد و بدل نہیں کیتا جا سکتا اگرچہ انکار کافر کرے
اگرچہ انکار کرنے والا کوئی اور ہوئے، اگرچہ انکار کرنے والا قادیانی ہوئے، سانو فرق نہیں پڑے گا، اللہ دے قرآن نو فرق نہیں پڑے گا، اللہ دا قرآن محفوظ رہے گا، پیغمبر دا فرمان محفوظ رہے گا، اور انج محفوظ رہے گا جویں پیغمبر دے دور اندر دین محفوظ رہا۔ صحابہ نے محنت کیتی، کوشش کیتی، اج ساڈے کولوں دین پہنچیا ہے، الحمدللہ، اللہ دا شکر ادا کریے، اسی حق تے ڈٹے ہاں، حق سنائی دا، حق سن دیو، اس بات اللہ پاک دا سانو شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسے کہانیاں نہیں، ممبر تے کھلون دا حق ادا تا ہوندا ہے یا رب دے قرآن دی بات کیتی جائے یا محمد رسول اللہ دے فرمان دی بات کیتی جائے۔ اللہ ذل جلال والی کرام نے اپنے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اپنا قرآن نازل کر دیتا ہے، اعلان فرما دیتا، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اس مقام تے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام تے جڑا قرآن نازل ہویا ہے، سچا قرآن تانوں سنا رہا، حق دی بات تانوں سنا رہا۔ اس آیت دے اندر اللہ پاک نے انہاں صحابہ دا محبت دا تذکرہ کر دیتا ہے۔ پہلے فرمایا محمد الرسول اللہ، اللہ پاک نے پہلے اپنے پیغمبر دا نام لیا، اگے اللہ پاک نے فرمایا والذین معہ والذین معہ والذین معہ، اس تو مراد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگے فرمایا اشداء علی الکفار، اس تو مراد جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحماء بینہم، رحماء بینہم تو مراد جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، تراہم رکعا تو مراد جناب سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ویر فضیلتہ ملیا، اے شانہ ملیا، اے محبتہ ملیا، اے تو پتہ چلدا صحابہ دی نبی پاک نال بڑا پیار، اللہ دے پیغمبر نو صحابہ نال بڑی محبت ہے۔ اسی کلمہ پڑھ لیں گے، اسی توجہ نہیں کردے کلمے دے معنی تے، اسی نماز پڑھنے نماز دے الفاظ تے توجہ نہیں کردے، اسی کاروبار اندر، اسی تجارت اندر، ساڈا دھیان کاروبار اندر، ساڈا دھیان ساڈیاں فصلاں والے، ساڈا دھیان ساڈیاں دکاناں والے، ساڈا دھیان لڑائیاں تے جھگڑیاں فساد والے، اور نہیں میرے ویریو اے صحابہ دی عظمت سمجھو نا، اے محرم دا مہینہ آیا اس واسطے آ، فرمایا فضلا من اللہ ورضوانا، فضلا من اللہ، نبی پاک دے صحابہ نے جڑے اللہ دا فضل تلاش کرنے والے، اللہ دے فضل نو لبن والے، ہر وقت اللہ دے فضل دی تلاش اندر رہنے والے، او صحابہ دی عظمت دے کیا کہنے، صحابہ نو اتنی عظمتاں مل گئیاں، انیاں شاناں مل گئیاں، انہاں مقام مل گیا ہے۔ میں صدقے جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے دین تے بڑیاں محنتاں کیتیاں، دین تے بڑیاں کوششاں کیتیاں، دین سکھن واسطے
واسطے اپنا کاروبار بھی چھڈیا اور نبی پاک دے صحابہ دی عظمت دے کے آ کہنے آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تو ہی توجہ میرے وار رکھو اج فضائل صحابہ بیان ہوئے دے انشاءاللہ سپیکر بند ہوئے چلے تو ہی دھیان میرے وار رکھنا سپیکر والا پا غور نہیں کرنی کیونکہ حق جڑا نا حق سچ ایک اپنی پاور رکھدا ہے تے بیچارہ گرمی وچ تھک جاندا ہے تسی نہیں تھکنا اپنے ایمان نو ذرا گرمائش اندر رکھنا ہے فضائل صحابہ دے نال ایک محبت رکھنی ہے ایک محبت دا پہلو قائم کرنا ہے آیو میرے ویریو صحابہ دی عظمت دے کے آ کہنے نبی پاک دے نال صحابہ دا پیار کیسا نبی پاک دے نال صحابہ دی محبت کیسی ہے نبی پاک دے نال صحابہ دی وفا کیسی ہے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے تے نبی پاک دے داڑھی اندر جڑے وال نے بھی گن چھڈے نے نبی پاک دے صحابہ فرماندے اساں سونے نبی نو لبنا ہوندا تے سانو پوچھن دیاں لوڑاں نہیں پیندیاں سی او یارو تسی کڈے خوش نصیب ہو تسی کڈے قسمت والے ہو تسی کڈے عظمت والے ہو تسی کڈی شان والے ہو تسی کڈے مقام والے ہو اللہ نے تانوں پیر ایسا عطا کیتا ہے جنوں لبن دی ضرورت بھی نہیں جنوں پیر ساڈا بنایا عرش والے رب نے صحابہ دے اسی لبنا ہوندا تے پوچھن دی ضرورت نہیں ڈریس لین دی ضرورت نہیں پوچھ دے نہیں سا جدھر خوشبو آندی سی ادھر چلے جاندے اللہ دے پیغمبر مل جایا کر دے سندے سبحان اللہ اتنی عظمت اللہ دے پیغمبر دی میں صدقے جاواں آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے اللہ دے پیغمبر دی نماز ویکھی تے نماز نو محفوظ کر لیا اللہ دے پیغمبر دا جہاد ویکھیا جہاد نو محفوظ کر لیا پیغمبر دی سخاوت ویکھی سخاوت نو محفوظ کر لیا پیغمبر دی نیند نو دیکھیا پیغمبر دی نیند نو محفوظ کر لیا پیغمبر دی حلوت نو دیکھیا پیغمبر دی جلوت نو دیکھیا صحابہ محفوظ کر لیا میں صدقے جاواں صحابہ نے پیغمبر دے نال کیسی وفا ہے صحابہ دے اپنے نبی دے نال کیسی محبت ہے کیسا پیار ہے اللہ دے پیغمبر دے صحابہ نے دیکھیا آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نو آپ کھا کیویں رہے نے محفوظ کر لیا اور میرے ویرو اللہ دے پیغمبر دے صحابہ نے دیکھیا اللہ دے پیغمبر کیسا لباس پہندے لباس نو محفوظ کر لیا نبی پاک دے صحابہ نے دیکھیا اللہ دے پیغمبر سوندے کیویں انہاں دی نیند نو محفوظ کر لیا میں صدقے جاواں اٹھن تے محفوظ کر لیا صحابہ پیغمبر چلے صحابہ محفوظ کر لیا پیغمبر بیٹھے صحابہ محفوظ کر لیا پیغمبر چلے صحابہ محفوظ کر لیا اللہ دے پیغمبر آسمان دی طرف نظر اٹھان صحابہ محفوظ کر لیا اللہ دے پیغمبر انگلی دا اشارہ کرن چند دو ٹکڑے ہوئے صحابہ نے محفوظ کر لیا اے محفوظ کیوں کیتا ہے اے رہندی دنیا تک اللہ دے پیغمبر دا فرمان رہنا سی رب دا قرآن رہنا سی اس واسطے محفوظ کیتا اور اج ساڈے تک پہنچیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شریعت محفوظ کیوں نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی کتاب محفوظ کیوں نہیں میں بربلا اس بات کا اعلان کر کے تہاڈے علم اندر بات لے آنا چاہنا تہانوں دسنا چاہنا انہاں دی امت اندر ابو بکر جیسا کوئی نہیں انہاں دی عمر اندر انہاں دی امت دے اندر عمر جیسا کوئی نہیں انہاں دی امت دے اندر عثمان بن عفان جیسا کوئی نہیں انہاں دی امت دے اندر حضرت علی مرتضی جیسا کوئی نہیں انہاں دی امت دے اندر حضرت بلال جیسا مؤذن کوئی نہیں انہاں دی امت دے اندر عبیدہ بن جرہ جیسا بہادر کوئی نہیں انہاں دی امت دے اندر میرے ویرو حضرت عبداللہ بن مسعود جنہاں نو فسر قرآن کیا جاندا ہے انہاں دی امت اندر کوئی نہیں انہاں نو اللہ نے پوری کتاب دیتی میرے پیغمبر نو پوری کتاب نہیں دیتی اللہ نے عطا کیتی تو 23 سال دے اندر جناب جبریل تھوڑی تھوڑی لے کے آئے صحابہ پتیاں تے لکھتے رہے لکھ کے محفوظ کر لی صحابہ نے اس قرآن نو پتیاں تے لکھیا پھٹیاں تے لکھیا لکڑاں تے لکھیا لکھ کر کے 30 سپارے محفوظ کر لے آج 30 سپارے ساڈے تک پہنچے تو صحابہ کرام دی محنت نال پہنچے اچا نام صحابہ دا اج تے میرا ہی زور تسی ویکھنا ہے کوئی گل نہیں بند ہو گیا آواز کھولو پھر پائی جا بندے انہاں دی آواز نہیں کھولے تاں بند ہوندا ہے
اچا نام صحابہ دا، اچا نام صحابہ دا، اعلی رتبہ عظمت شوکت شان مقام صحابہ دا، مومن گج وج کے لاوے نارا صبح شام صحابہ دا، مسجد نبوی رنگ وچ رنگے جنت جنانو خود منگے، مسجد نبوی رنگ وچ رنگے جنت جنانو خود منگے، رضی اللہ والا تمغا صحابہ دا، اچا نام صحابہ دا، اچا نام صحابہ دا، مومن گج وج لاوے نارا صبح شام صحابہ دا، او کال آکال کنامل در صحابہ دیتے تو چل، بن ونج تابعدار صحابہ دا، او بن ونج تابعدار نوکر غلام صحابہ دا، اچا نام صحابہ دا، مومن صبح شام لاوے نارا گج وج کے صحابہ دا، اچا نام صحابہ دا۔ اللہ دا قرآن کہندا فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، مثال سنو توجہ میرے وہاں رکھو نا، کسی دے دل دا شانو نہیں پتا، اسی بول کے آنے یار تو اپنے دل دی بات دستے صحیح، میرے کول ملازمت کرنا چاہنا ہے، وہ بیٹا اپنے دل دی بات دستے صحیح تیری خواہش کی ہے، اور میری بیٹی اپنے دل دی خواہش دستے صحیح تیرے دل دی خواہش کی ہے، تیری ڈیمانڈ کی ہے، اور بیٹا دستے صحیح دا تو چاہنا کی ہے، تیرے دل اندر کی آرزو ہے، تیرے دل دی کی خواہش ہے، تیرے دل دی کی تمنا ہے۔ اسی پوچھنے صحابہ کراموں نے جنہ دا انصاف پیغمبر دا فرمان ہے، صحابہ کراموں نے جنہ دا مرکز بیت اللہ ہے، جنہ دا مرکز بیت اللہ ہے، جنہ دا مرکز میں وہ مرکز بیت اللہ پوری دنیا دا ہے، صحابہ کرام علیہم اجمعین دی جماعت اوے جنہ دے استاد محمد الرسول اللہ نے، صحابہ نے جنہ دا نصاب اللہ دی کتاب ہے، صحابہ نے جنہ دے امتحان لین والے عرش والا رب العالمین ہے، اللہ نے انعام پتا کیا عطا کیتے، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ پاک فرماندے نے پیغمبر دے شاگرداں دا میں رب نے حساب لیا، پیغمبر دے شاگرداں دا میں رب نے انہاں دا امتحان لیا، فرمایا اللہ کی پھر امتحان بنیا، کیسا امتحان ہویا، فرمایا کامیاب ہوئے 100/100 نمبر حاصل لین والے پیغمبر دے صحابہ، صحابہ مسجد نبوی اندر رہائش رکھنے والے، میں صدقے جاواں انہاں دے صحابہ تو پیغمبر دے عظمت تے شان دے صحابہ دے کیا کہنے، میرے ویرو ایتھے کوئی ساڈا بیٹا پڑھ کے آ جائے چونک دال گرا تو روپڑیاں دے مدرسے تو اسی بڑے فخر دے نال آنے میرا بیٹا روپڑیاں دے مدرسے چو پڑھ کے آیا ہے، میرا بیٹا محمدیہ چو پڑھ کے آیا ہے، میرا بیٹا ستیانے بنگلے فارغ ہو کے آیا ہے، میرا بیٹا لاما ابتسام الہی ظہیر صاحب دے مدرسے چو فارغ ہو کے آیا ہے، بڑا فخر ہے، بڑی عظمت ہے میرے ویریو، اونا صحابہ دی عظمت دے کیا کہنے، جنہ دا استاد محمد الرسول اللہ ہے، جنہ دا مرکز بیت اللہ ہے، جنہ دی رہائش مسجد نبوی ہے، اونا شاگرداں دے کیا کہنے، پھر میں محبت نال کہنا دیا شاگردی جنہاں نے پیارے دکھیتی
शागिर्दी जिन्हाने प्यारे दिखी थी उम्र सारी अंदर नजारे दे बीती नजारे दे बीती इशारे दे बीती मोहम्मद दे सोने दीवारे दे बीती और नबी जी दिया फौजा के तारा दे साथी और लैला दे साथी नहारा दे साथी और सफर हिजर में ज़ारा दे साथी और नबी दे सिहाबानो जो मंदा सुनासी गल मुक गई और नबी दे सिहाबानो जो मंदा सुनासी खुदा दी कसम ओ जहन्नम नुजासी नबी पाक दे सिहाबा ते ओने जिन्हां नु अर्श वाले रब ने आखिया रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु फरमाया मेरे सोने पैगंबर जी तुहाडे सिहाबाओं ने जिन्हां ते मैं रब राजी हो गया और मैं रब ते राजी हो गए ने फिर उन्हां दे ईमान दे अंदर एक जर्रा बराबर भी शक नहीं कीता जा सकता। ऐलान सुन लो अबू बकर सिद्दीक भी जनती है प्यारे उमर फारूक भी जनती है प्यारे उस्मान भी जनती है मेरे पैगंबर दे 1.5 लाख सिहाबा जन्नत दी बिशारत हासिल करने वाले पैगंबर दी ज़ियारत करने वाले जन्नत दे हकदार दुनिया अंदर बन के जाने वाले ते साडे कोल जन्नत दी गारंटी है ही नहीं। असी फिर भी उन्हां दे बारे बातां करिए असी आखिए अमीर मुआविया ठीक नहीं उन्हां दे ईमान अंदर शक करिए जिस अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह दे पैगंबर ने आख्या ऐ प्यारे अमीर मुआविया तू जनती है कौन अमीर मुआविया जिस दे बारे अंदर अल्लाह दे पैगंबर दुआवां करदे रहे अर्श वाले अल्लाह अमीर मुआविया नु हिदायत अता फरमा दे इस्लाम दी समझ अता फरमा दे हिदायत भी अता फरमा इंदे जरिए लोगां नु भी हिदायत अता फरमा ओ अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन अमीर मुआविया ने मेरे पैगंबर दे प्यारे सिहाबी ने जिन्हां ने जन्नत दी बिशारत हासिल की ते साडे कोल गारंटी है ही कोई नहीं। असी फिर शक करिए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सिहाबा ने जिन्हां नु कुरान ने आख्या वस्साबिकून अल अव्वलून वल मुहाजिरीन वल अंसार फरमाया अव्वल आयत जरी ना है सूरत तौबा दी आयत नंबर 100 है 100 का मतलब समझते हो कोई टीचर उस्ताद ते पूछया जे जाके जेरा शागिर्द इम्तिहान अंदर 100/100 नंबर हासिल कर ले वो कामयाब हो जाता है ते दुनिया दी कामयाबियां इत्थे पेपर दे के हासिल करने आ ना ए नबी दे सिहाबा ने सूरह तौबा दे अंदर आयत नंबर 100 है अल्लाह ने फरमाया वस्साबिकून अल अव्वलून वल मुहाजिरीन वल अंसार मुहाजिर भी अफजल अंसार भी अफजल सब नालों अव्वल नंबर ते सब नालों पोजीशन लैन ते दुनिया अंदर भी अव्वल क़यामत नु भी अव्वल 100 नंबर नबी पाक दे नाल ते अव्वल है ने ते जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह पाक ने बड़ी प्यारी बात की थी फरमाया वल्लदीन तबऊहुम बिइहसान ओ लोग जेरे इन्हां दे नाल जुड़ गए सिहाबा इकराम दे नाल जेरे लोग जुड़ गए अल्लाह ने उन्हां दे मुतल्लिक वीरे फरमाया है कुरान सूरत तौबा पढ़िया जाए तुहाडे दिल दा शक व शुबहात दूर हो जाए अल्लाह ने फरमाया अगे रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु मैं उन्हां ते राजी हो जिन्हां ने सिहाबा दा पलड़ा फड़ लिया जिन्हां ने सिहाबा दी ताबेदारी इत्तिबा कर लई तुसी ओ कामयाब लोग हो गए। दुआ करो अल्लाह पाक सिहाबा नाल सच्ची मोहब्बत और अकीदत नसीब फरमाए। अगे अल्लाह ने फरमाया वअद्दल्लाहु लहुम जन्नातिन वअद्दल्लाहु लहुम तो मुराद मैं रब ने जन्नत दा दाखिला अता कर दिता है जन्नत दे महल्लात अता कर दिते ने जन्नत दे अंदर स्पेशल कोठियां तैयार कर दित्तियां ने कोई इनकार करे ते करदा रहे पर अल्लाह ने जन्नत दुनिया अंदर अता कर
सुबहान अल्लाह। फरमाया जन्नातिल तजरी मिन तहतिहल अनहार, अल्लाह पाक फरमा रहे ने उस जन्नत के अंदर नहरां चल रही ने, और नहरां चल रही, फरमाया खालिदीन फीहा, ए खालिदीन फीहा तो मुराद ए हमेशा हमेशा चलदियां भी रहन दियां ते नबी दे सहाबा भी हमेशा तो हमेशा उस जन्नत अंदर रहन दे, ना कोई कड्डेदा ना निकलन ते दिल करेदा, बहती जन्नत दा दरवाजा खुले 5 दिन दे वास्ते डंडे मार के दाखिल कर दिता जाए और कट दिता जाए। ना ऐसी ऐसी जन्नत दे अंदर जाना चाहने ना देखना चाहने, ऐसी जन्नत दी सानू जरूरत नहीं जिथे डंडे पैन, असी ते ऐसी जन्नत दे मुंतजिर हां, ऐसी जन्नत दे तलाशी हां जिस जन्नत दे मुतालिक अर्श वाले रब ने क्या है, सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। उत्थे अल्लाह दे फरिश्ते खड़े होंदे, तुहाडा इस्तिकबाल कर रहे होंदे, तुहानू कह रहे होंदे सलामुन अलैकुम, ओ आने वाले सलामती दे नाल अल्लाह दी जन्नत अंदर दाखिल हो जाओ, ना के डंडियां दे नाल। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाते ने ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, कुरान कहता है ते कामयाब हो गए, एक कामयाब हो गए, एक कामरान हो गए, एक फलाह पा गए ने। मेरे वीरों आओ फिर उन्होंने सहाबा दे तरदे अमल ते आपा भी जिंदगी गुजारिए, और सहाबा दी असमत दे क्या कहने, जिन्हों ने अपना माल पेश किया, जिन्हों ने अपनी जाना पेश कीतिया। कई लोग क्या करते ने, नबी पाक दे ते सहाबा ओ ने जेरे मैदान चो नस गए सन दे, और नहीं मेरे वीरों बदर अंदर सहाबा दा तज़किरा है, बदर अंदर सहाबा नबी पाक दे लड़ते जिहाद करते नजर आंदे, ओहद दे मैदान अंदर सहाबा लड़ते नजर आंदे, खंदक दे मैदान अंदर सहाबा लड़ते नजर आंदे, सहाबियात भी अपनी जान दे नजराने पेश करते नजर आंदे। सहाबियात ते ओने जिन्हां ने अपने मासूम बच्चियां नु नबी पाक दी खातर कुर्बान कीता है, तो सहाबा कराम किवें पीछे हट सकते ने। एक सहाबी आई अपने बच्चे नु उठाया है, सीने दे नाल लाया है, छोटा बच्चा दूध पीने वाला, फरमाया अल्लाह दे पैगंबर जी मेरे बेटे नु कबूल फरमा लो। मेरे पैगंबर फरमाया बीबी तेरा बेटा मैदान जंग अंदर लड़ नहीं सकता, जिहाद नहीं कर सकता, तलवार उठा नहीं सकता, किसी काफर नो जहन्नम रसीद नहीं कर सकता। तेरे बेटे नु मैं मैदान जंग अंदर ले जाके की कहा दा की करा दा, इन्हें ले जान दा की फायदा होता। वाह मां तेरी असमत तो सदके जावा, जिथे लेटी तेरे ते अल्लाह की तरफ करोड़ रहमतां दी बरखा नाज़िल होए। उस मां ने जवाब दिता आज वो मां नजर क्यों नहीं आंदी, ऐसिया मामा नजर ते आ रही ने अपने बेटे नु यूनिवर्सिटी अंदर दाखिल करवांदियां, MA ते BA FA करवांदियां, ऐसिया मामा ते नजर आ रही ने जेरी गवर्नमेंट दी तरह अंदर अपने बेटे नु दाखिल करवाए। ऐसिया मामा ते नजर आ रही ने जेरी अपने बेटे नु बारूक मुल्क अंदर भेजे, मेरे बेटे दी जायदाद बन जाए। उस मां नु भी ते गौर फिक्र करनी चाहिए सी। मां कहंदी अल्लाह दे पैगंबर मेरा बेटा लड़ नहीं सकता, तलवार उठा नहीं सकता, काफर के सामने खड़ा नहीं हो सकता, पर मेरे दिल की ख्वाहिश है, मेरे दिल की तमन्ना है तुसी ले जाओ मैदान जिहाद के अंदर जरा तीर तलवार काफर तुहाडे वाल भेजे, मेरे बेटे नु उठा के अगे ढाल बना दिया जे, जरा तीर तलवार तुहानू लगना मेरे बेटे के सीने अंदर बस हो जाए। जिथे कल शहीदां दिया मामा उठल फखर दे नाल मेरा भी उन्हां अंदर सर बुलंद हो जाए। ऐ नबी पाक दियां सहाबियात उन्हां मामा दी अजमत दे क्या कहने, उन्हां सहाबा दी अजमत ते शान दे क्या कहने। असी कहने कई लोग बयान करन बाद दस रहे असा कहंदे सहाबा जंग तो वापस आ गए। अगर सहाबा वापस जांदे और रुस्तु दुनिया नु फतह ना कर दे, सहाबा वापस आंदे बैतुल मुकद्दस फतह ना हुंदी, और तेरे मुल्तान तक सहाबा आए, सहाबा पेशावर तक आए, अद्धी दुनिया ते नबी पाक दे सहाबा ने हुक्मरानी कीती। इस टाइम पूरी दुनिया 1 करोड़ 20 लाख बंदी है, अद्धी दुनिया ते अगर किसी ने हुक्मरानी की होते पैगंबर ते सहाबा ने की। इतनी शाना ते अजमत हासिल करने वाले अल्लाह दे पैगंबर दे सहाबा, लै शौक से नाम सहाबा दा, लै शौक से नाम सहाबा दा, थाम पल्ला सहाबा दा,
اگر جنت میں جانے کا شوق ہے تو لے نام شوق سے صحابہ دا. اللہ مینوں تہانوں صحابہ کرام نال سچی محبت اور سچی عقیدت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.